حضرت انس کے 300 بچے۔ حضرت انس کی والدہ بہت سمجھدار تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے بیٹے کے لیے دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے پوچھا کیا دعا کروں تو فرمایا میری اولاد کی تعداد 300۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نظر کا تعلق مدینہ کے مشہور خاندان قبیلہ خزرج سے تھا۔ مدینہ منورہ کے رہائشی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننیال اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی نجار میں تھا۔ ابھی یہ 9 عمر ہی تھے کہ ان کے والد مالک کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صاحب فضل و کمال صحابیات میں سے تھی۔ پہلے شوہر مالک کے انتقال کے بعد مدینہ کے ایک شخص ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں بشرطی کا تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور پھر شادی ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن ذہانت و فطانت اعلیٰ درجے کی تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم اور ستیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انس بہت سمجھدار بچہ ہے، ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اس دن سے وہ سفر و حضر میں آپ کی خدمت میں رہے، حتیٰ کہ اس 9 عمری کے باوجود غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اگرچہ ان کی عمر صرف 11 برس تھی مگر بحیثیت خادم آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا اور آپ اپنے نام کے ساتھ خادم رسول اللہ کا لفظ لگاتے تھے اور اس پر فخر فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور خصوصی تعلق حاصل تھا۔ آپ کے گھر کے وہ تمام کام جو گھر کے بچے کرتے ہیں حضرت انس ہی سر انجام دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ کبھی پیار و محبت میں رسول اللہ انہیں یا بنیو اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے اور آپ ان سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے کان پکڑ کر یا زلزنین اے دکانوں والے فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کے باوجود ذہانت اور سمجھداری بہت تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا تھا۔ والدہ نے معلوم کیا کام تھا؟ میں نے عرض کی کہ یہ آپ کا راز ہے۔ والدہ نے مجھے نصیحت کی کہ رسول اللہ کا راز کسی کو مت بتلانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد اپنے شاگرد حضرت ثابت بنائی رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو بتلاتا تو ثابت تمہیں بتلاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ یہ کنیت ان کے کسی بیٹے کے نام پر نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں جنگل کی ایک سبزی جسے حمزہ کہتے ہیں توڑ کر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر انہیں ابو حمزہ فرمایا، بس اسی بنا پر ان کی کنیت ابو حمزہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہر خیر کی دعا فرمائی اور آخر میں یہ دعا بھی فرمائی اے اللہ انس کو خوب مال اور اولاد سے نوازیے اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ واللہ میرا مال بہت ہے اور میری اولاد اور اولاد کی اولاد آج 100 سے بھی متجاوز ہے۔ اسی دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ سال میں 2 بار پھل دیتے تھے جبکہ اور لوگوں کے باغات سال بھر میں صرف ایک ہی بار پھل دیتے تھے۔ بعض حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 دعائیں فرمائی۔ نمبر 1 مال کی فراوانی، نمبر 2
औलाद की कसरत। नंबर 3, जन्नत में दाखिला। इसीलिए सही मुस्लिम शरीफ की एक और रवायत में है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए 3 दुआएं फरमाई। 2 को तो मैंने पूरा होते हुए देख लिया है, इंशाअल्लाह तीसरी दुआ जन्नत में दाखिला भी जरूर कबूल होगी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को माल की फरावानी के बावजूद इबादत से हद दर्जा लगाओ और शौक था। खुसूसन नमाज बहुत अच्छी और बहुत ही इस्तेमाम से पढ़ते थे। हजरत अबू हरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने किसी को हजरत अनस से ज्यादा रसूलुल्लाह की नमाज के मुशाबा नमाज पढ़ते नहीं देखा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर अहादीस नकल फरमाई हैं। हिजरत नबवी के बाद इनका पूरा वक्त आपकी खिदमत और सोहबत में गुजरा और इन्हें बहुत करीब से आपके अमाल को देखने और अकवाल को सुनने का मौका मिला। उनकी रवायत करदा हदीस की तादाद 2286 जिक्र की जाती है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करने वाले बाज सहाबा कराम भी हैं और तबयन में तो उनके तलामाजा की एक बड़ी जमात है। इनके मशहूर शागिर्दों में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, साबित बिनाई रहमतुल्लाह अलैह, कतादा रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बाज हुकूमती अमूर का जिम्मेदार बनाकर बहरीन भेजा था। आखिर में आप बसरा में इल्म की नशर व शात के लिए सकूनत पजीर हो गए थे। वहीं शबान 19 हिजरी या 39 हिजरी में आपने वफात पाई। वफात के वक्त आपकी उम्र मुबारक 301 साल थी। बसरा में वफात पाने वाले आखिरी सहाबी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों की वसीयत की है। फरमाया, ए अनस, कामल वजू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, नेकियां बढ़ेगी। घर में सलाम करके जाया करो, घर की खैरियत बढ़ेगी। चाश्त की नमाज पढ़ते रहो। तुमसे अगले लोग जो अल्लाह वाले बन गए थे उनका यही तरीका था। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, छोटों पर रहम कर, बड़ों की इज्जत तकीर कर, तू कियामत के दिन मेरा साथी होगा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जिस वक्त हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार नसीब हुआ, ये वो वक्त था जब आपने पीर के दिन घर का पर्दा उठाया। मैंने आपका चेहरा मुबारक देखा तो वो कुरान करीम के नूरानी वर्क की तरह चमक रहा था। लोग उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। आपको देखकर लोग पीछे हटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपनी जगह खड़े रहने का इशारा फरमाया। फिर आपने पर्दा गिरा दिया। उसी दिन के आखिरी हिस्से में आपका विसाल मुबारक हो गया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना की हर चीज रोशन हो गई और जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना मुनव्वरा की हर चीज तारीख नजर आने लगी। हमने अभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने के बाद कब्र की मिट्टी से हाथ भी न जाड़े थे कि हमने अपने दिलों में तब्दीली महसूस की। दिलों में तब्दीली महसूस करने का मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका से जो फैज हासिल हो रहा था वो खत्म हो गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से जो रूहानी तरक्की और अनवार हासिल हो रहे थे वो खत्म हो गए। ये बात तो जाहिर है कि जो कैफियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते मुबारका में थी वो कहाँ बाकी रह सकती है। रवायत में आता है कि अपनी माँ की बात करते हुए हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि मेरी माँ बड़ी सियानी थी। माँ का समझदार होना औलाद को सवार देता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मेरे वालिद साहब नाराज होकर चले गए थे तो मेरी वालदा थी और मैं था। मेरी वालदा उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर की खिदमत में आई और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारे मदीना के हर घर ने आपकी कुछ न कुछ खिदमत की है। मैं एक बेसहारा औरत हूँ, खावंद मेरा चला गया है, पता नहीं कहाँ
कहा गया है, एक बेटा मेरे पास है अंश, मैं यही आपके लिए वक्फ करती हूँ। आज के बाद अंश मेरा नहीं, यह आपका बेटा है, यह आपकी खिदमत करेगा, आपका खादम होगा। कहते हैं कि मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। 10 साल की उम्र में मैं हजूर की खिदमत में आया। 10 साल मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती खादम के तौर पर खिदमत की और 21 साल मेरी उम्र थी जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आम तौर पर बिला जरूरत लोगों के घरों में नहीं जाया करते थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नहीं था। अपना घर, मस्जिद, जरूरत की जगह लेकिन हजरत अंस के घर तशरीफ ले जाया करते थे। हजूर तशरीफ लाया करते तो जो भी खिदमत होती हजरत अंस फरमाते हैं हम करते थे। कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, चाश्त का वक्त था। हजरत अंस फरमाते हैं कि मेरी माँ कितनी समझदार थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बच्चा है, नौकर है, इसके लिए दुआ फरमा दें। हजूर भी मौज में थे। हजरत अंस कहते हैं कि हजूर ने मुझसे पूछा, अंस क्या दुआ मांगूं तुम्हारे लिए? मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी उम्र चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत औलाद चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं फरमाई। फरमाया, ए अल्लाह, इसके माल औलाद में कसरत अता फरमा और इसको जन्नत में दाखिल फरमा। हजरत अंस फरमाते हैं कि 3 दुआओं में से 2 दुआओं की कबूलियत तो मैंने आंखों से देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था कि उन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई। आखिर उम्र तक बिल्कुल सीधे खड़े होते थे। फरमाते हैं अपनी औलाद के बारे में कि अपनी जिंदगी में बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, नवासे, नवासियां जो अपने हाथ से दफन कर चुका हूँ वो 90 के लगभग हैं और 200 इस वक्त भी मौजूद थे। हाफिज इब्ने हिजर अस्कलानी कहते हैं तकरीबन 200 इस वक्त जिंदा थे। अल्लाह ने इतनी रौनक लगाई थी। हजरत अंस कहते हैं कि अपने माल के बारे में अंदाजे से भी नहीं बता सकता कि मेरे पास कितना माल है। हजूर की दुआ की बरकत है कि हर शख्स का बाग साल में 1 मरतबा फल देता है। मेरा बाग साल में 2 मरतबा फल देता है और फलों में मुश्क की खुशबू आती है। फरमाया करते थे कि तीसरी दुआ यानी जन्नत में दाखिले की दुआ का जलवा भी जरूर देखूंगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।